mutada yang dibuangkan itu harus di Tuan? Pak Mu'arraf. Pak Mu'arraf itu mutada yang dibuangkan. Mbak Mu'arraf. Bermula marah itu mubtada, dibuangkan minhu daripada yang mubtada kan al-hilam lil wazni karena wazan. Karena setiap mubtada wajib ma'rifah aja. Ini hanya pun ma'rifah pakon karena darurat wazan. Sehingga dikarenakan darurat wazan hanya li gepu ma'rifah. Cuma ketika kagebah al-hilam di sini putra yang ke alat perlu di sini. Itulah iradah tafsil. Iradah tafsil. Enak kah? Wa syartu kullin ayyura mutarida munakisan wa zahiran la abada. Bermula syarat tiap-tiap tu tiap-tiap rusam dan had. Hanaruh tabdilul lafzi. Karena di atas pendapat yang rajah, yang kemudian tabdilul lafzi termasuk ke dalam resam. Begitu pula dua buah ta'rif yang lain, yaitu tentang ta'rif bil misal dan ta'rif bil aqsam. Itu termasuk dalam di atas rajah, masuk ke dalam resam. Di ta'rif bil misal. Ma huwa asad, ma huwa puan ma huwa ilmu, al ilmu kan nur. Yang tarikh tarikh bil misal. Ma ilmu, al ilmu imma daruri wa imma nazari. Yang kian tarikh bil aqsam. Jadi tarikh bil misal dan tarikh bil aqsam masuk di dalam tarikh resab. Hanaro bakulu syartenya hanaro lafal pua. Hanaro tarikh bil lafzi. Pakon karena tarikh bil lafzi hana boleh syaratnya le. Karena wadah tarikh dengan lafaz muradif nyan kami memang lebih tahu. Kami mencakup syarat-syaratnya mandu. Nyan tarikh bil lafzi. Jadi yang perlu kita perhitungkan di sini ketika anu pegat tarikh had dan tarikh resam. Bermula syarat tiap-tiap itu bahwa diperdapatkan akannya tiap-tiap akan mutarid. Mutaridnya sekian manik ya, manik. Mutaridnya manik. Lagi munakis, harusnya muakis, harusnya jamek. Wazahiran dan diperdapatkan akannya tarikh akan zahir. Harus zahir. La ab'ad, bukan ab'ad. Mudah-mudahan la ab'ad pupah habis. Dia kun zahir. Pandai perlu kun ab'ad lah. Dia kan zahir, kan pasti hana ab'ad ya leh. Maka mudah-mudahan ke pupah habis kun la ab'ad. La ab'ad. Enak kali. Wala musawiyan dan tidak ada ta'rif akan musawiyan. Musawiyan yang sama. Maksud sama tingkat persentase pengetahuan tentang maraf dengan tingkat pengetahuan tentang ta'rif santu. Santu itulah musawiyah. Wala tujuwiza dengan tummah waw. Tujuwiza dan tidak bermajad. Hanjit pakai lafal majad. Bila karinatin, itu majad-majad yang hana karinah. Biha tuhuriza dipeliharakan dengannya karinah. Yang dipeliharakan akannya apa? Yang dipeliharakan dengannya karinah di tuhur riza dipeliharakan akannya ta'rif. Riza dipeliharakan akannya ta'rif biha dengannya karinah. Dipeliharakan akannya majad biha dengannya karinah. Kayak lain. Cara wa syartu kullin bermula syarat tiap-tiap artinya daripada had dan resab. Itu bahwa diperdapatkan akan mutarid. Mutarid putra. Mutarid nah sebagian ulama menafsirkan putra mutarid. Ai kullama wujidat ta'rif wujidat mu'arraf. Pajan-pajan kapan-kapan diperdapatkan akan ta'rif niscaya diperdapatkan akan mu'arraf. Fayakunu mani'an maka ada yang ta'rif itu mani' daripada tamang afrad yang kan mu'arraf fihi dalamnya ta'rif. Yang kemudian mutarid putra mutarid
Kapan-kapan diperdapatkan ta'rif, payah tak perdapatkan mu'arraf. Baik sampai untuk tak perdapatkan ta'rif, tapi hana tak perdapatkan mu'arraf. Kibang surah, itulah pada ta'rif-ta'rif yang ta'rifnya lebih umum daripada mu'arraf. Contoh, pada ada ta'rif, ma huwa insan. Ma huwa insan. Ada ta'rif, jismun namen hisas. Ada ta'rif, insan. Sama dengan pada kameng juga na jismun namen hisas. Sama dengan bak kameng tersebut diperdapatkan ta'rif. Tidak diperdapatkan mu'arraf, tapi jika insan. Bahkan karena ta'rifnya lebih umum daripada mu'arraf. Itulah surah. Kapan-kapan diperdapatkan akan ta'rif, niscaya diperdapatkan akan mu'arraf. Dalam arti kata, ta'rif tersebut yang tersusun tidak boleh lebih umum daripada mu'arraf. Sehingga syumul afrad-afrad yang kan mu'arraf dalam ta'rif. Contoh haiwanul masyi. Haiwanul masyi kan. Beda dari mahwa insan. Insan haiwanul masyi. Bak surah haiwanul masyi tersebut diperdapatkan ta'rif, tidak diperdapatkan kan mu'arraf. Bak kameng. Beda dari haiwanul masyi. Nah, apakah kamengnya haiwanul masyi? Haiwanul masyi. Sama dengan ta'rif haiwanul masyinya. Nah, bak kamengnya. Apakah kamengnya insan? Kan, yang surah diperdapatkan akan ta'rif, tidak diperdapatkan akan mu'arraf. Fayakunu maka ada yang ta'rif itu mana daripada dukhul afrad yang kan mu'arraf fihi dalam yang ta'rif. Yang kian nyan dalam menjelang kita ya usul kun mutarid dengan kun mana khilaf lafzi. Yang maksud saboh lah. Maksud saboh sama-sama hanji itamang afrad lain dalam ta'rif. Cuma beda cara pegah selesai. Nak kun mutarid yang mana? Maka menyo dalam sebagai kitab ka kun mana ada kelim mutarid, ya kun mutarid ada kelim mana? Karena saboh dua, cuma beda khilaf lafzi selesai. Enak kamu kah? Kiban maksud kapan-kapan diperdapatkan akan dari diperdapatkan akan mu'arraf, engkeun hanjut ta'rifnya lebih umum daripada mu'arraf. Lagi contoh kiban surah lebih umum lagi belah menuh. Munakis dan akan munakis. Maka putra, kapan-kapan diperdapatkan akan mu'arraf, niscaya diperdapatkan akan ta'rif. Fayakunu maka ada ianya ta'rif itu jame' li afradil mu'arraf, bagi segala afrad mu'arraf. Jadi kapan-kapan diperdapatkan akan mu'arraf, niscaya diperdapatkan akan ta'rif. Baik sampai itu kan tak perdapatkan mu'arraf, tapi ta'rif hana dapatkan. Dan tahu tak dari mahwa insan. Insan haiwanul zahe. Haiwanul zahe bil fi'il. Haiwanul zahe bil fi'il. Kale. Urun-urun insan kah? Urun-urun mu'arraf, tapi ta'rif insan hana urun-urun. Karena urun-urun hana mesti zahe bil fi'il. Yang na zahe urun-urun zahe bil wa. Yang kian surah ta'rif lebih khas. Lebih khas daripada mu'arraf. Maka ada yang dari itu jame' bagi afrad mu'arraf. Bui jame' mendum. Yang pertama mendum bui manek, baik jama' afrad lain. Yang kedua bui jame', bui sapat mendum afrad. Baik sampai itu nak sebagai afrad ya hai damong. La yakhruju yang tidak keluar. Yang tidak keluar anhu minha. Anhu daripadanya ta'rif, minha daripadanya afrad mu'arraf oleh suatu. Baik itu biar musabah. Musikan afrad baik itu biar. Bunah jame'. Maka tidak bolehlah ta'rif insan bi hewan. Hewan tu mahwa insan, hewan al-insanu haiwan dari itu. Bahkan lidukhul karena masuk selainnya mu'arraf fihi dalamnya ta'rif. Falaisa bimane, maka tidak ada yang ta'rif itu sampai dengan mana. Maka hanya ta'rif nyan fayan kan ke tafsir kepada mutarid. Jadi fala yajuzu ta'rif yang ke tafsir kepada mutarid. Apa yang sebelum tadi yang lafzun nasyrun murattab. Kawan murattab karena awal kecekot mutarid seperti tafsir juga awal mutarid pun. Maka tidak bolehlah ta'rif insan dengan hewan. Bahkan karena masuk selainnya insan fihi dalamnya hewan. Nakun ma huwa insan. Insan hewan. Nyan pupu lain yang kon insan itu masihlah hewannya. Kameng insan itu.
Padahal kambing kon insan. Yang kian yang lebih umum. Kata ari hana mana? Hana penegah untuk utama afrad lah lain. Falaisa bimane. Wala dan tidak boleh ya. Tidak boleh ta'rifnya insan bi haiwan katib bil fi'il. Hanya dari insan haiwan katib bil fi'il. Bahkan karena keluar afrad yang ketiadaan katib anhu daripadanya insan. Terus urung rong ka long uti ka ke insan long. Anak katib urung rong termasuk katib. Ya. Urung insan lah ke insan. Yang kian pedan ni dari hana jami. Hana jami. Beda dengan tadi haiwanul katib bil quwah. Yang je nah. Haiwanul katib bil quwah je. Bahkan karena syumul mandum afrad. Hana apa nama? Bapat. Hana jamek apa hana mana? Bak dah. Mak haiwan katib bil fi'il. Hana jamek. Haiwan ni. Haiwan memang haiwan jamek mandum. Bak kun pernah ni katib. Bak kun katib bil fi'il. Nyan bak kun katib yang jadi problematika no bak katib bil fi'il. Pada kun katib bil fi'il nan na mana na i jamek mandum. Hana jamek ya. Urung yang hana katib mungkin kawan hewan. Tapi punya katib bil kuah yang juga nah. Yang adalah sumul mandum. Jadi yang jadi permasalahan yang hanjinan yang batal tarihinan kian bakun katib bil fi'il. Jadi kait bil fi'il kian bermasalah. Menyakun katib hanya jadi bertanggung untuk katib bil kuah. Wala dan tidak boleh tarihnya dengan hewan katib bil fi'il. Bahkan karena keluar afrad yang ketiadaan katib anhu daripada insan. Lagi lu tu kalau insan tu. Falaisa bijami maka tidak ada yang tadi tersebut dengan jami. Ketika hana tepat mandu afrad insan ke hana le jami. Hana le tukang himpun. Kalian tentang masalah mutarid dan munakis. Kak. Wa yura zahiran wazihan. Dan bahwa diperdapatkan akan tarik akan zahir. Artinya wazih. La ab'ad. Yang tidak ab'ad. Artinya tidak sunyi daripada mu'arraf. Tahu yang tahu? Ka ta'rif nar. Seperti ta'rif nar. Bi'annaha dengan bahwa sungguhnya nar itu jismon. Satu jisim. Kan nafsi. Lagi nafsi. Lagi jiwa. Jismonnya berarti partikel terkecil yang tidak dapat terbagikan lagi. Jismon, jisim, kan, jismon ke nah. Jismon yang bentuk lagi. Jauhan yang partikel terkecil. Dengan bahwa sungguhnya nar itu jismon, bentuk, kan nafsi, lagi nafsi. Nafsi apa berapa? Yang kian jismon latif. Nah jismon latif, nah jismon kasif. Jismon kasif, jismon latif. Yang kian lagi asap anginnya jismon lagi apu yang jismon latif jismon latif jismon kasih lagi kayaknya jismon kasih nafsinya termasuk adalah jismon latif lagi nafs lagi jiwa tapi hanya makmat jadi yang baik ke nafsinya lebih baik lebih baik daripada nar lebih akrab becut. Sedangkan nafs yang cukup langka, cukup ab'ad. Yang penting hanya ada putaran nafsu. Nafsunya apa? Nafsunya alat untuk timbul idrak. Yang kian jadi yang ia baik nan kan bak jismon tapi bak nafsi. Bak nafsinya yang kian baik. Lebih baik daripada nar. Tarikh suatu pertama suatu dalam tarikh yang tarikhnya juzuk tarikhnya lebih baik daripada mu'arraf. Betul jismun tu dah. Jismun latif betul. Jismun kasif. Makanya kena pendapat mengatakan ashab bakaran daripada najis, yang juga najis apa nah? Contoh tatut lagi urung tatut urung ya. Benar ya, pulut lumur. Kena tatut lumur dah. Yang asap ilmu yang juga najis. Apakah? Karena asapnya adalah jismon latif. Jismon latif adalah berasal daripada jismon kasif. Jismon kasif yang berubah jadilah jismon latif. Sehingga ketika kena wajah yang berat bernajis bermasalah. Menyubit
Anak salah dimaafkan. Wala musawiyan dan tidak akan musawi bagi mu'arraf pada kafa. Kakaulina seperti kunaya pada tarikh mutaharik. Huwa ma laysa bisakin. Bermula putra mutaharik putra mugrak kan yang ma laysa bisakin. Barang yang tidak ada ia sukun itu tetap. Putra mugrak yang kedetap. Yang hanjut yang kait. Hanjut apabila tak tarikh mutaharik ma laysa bisakin, apabila tingkat pengetahuan urang sadum antara pengetahuan mutaharik 50, pengetahuan ma laysa bisakin 50. Akan tetapi apabila pengetahuan seseorang ma laysa bisakin adalah sirtu, sedangkan pengetahuan mutaharik 50 yang jid darinya. Angkian maksud sama. Tengok surah mana maksud sama mana. Mutaharik yang kan ma laysa bisakin yang mutaharik. Mana? Kenyan maksud berarti tingkat pengetahuan urang ketika ada tarikh al-mutahar, pakai takun mutaharik dengan takun ma laysa bisakin sama-sama 50. Sama tingkat ji. Santu tingkat ji. Maka ji apabila nak urang mutaharik hana depu. Sakin depu. Yang je tarikh mutaharik ma laysa bisakin. Kailah. Yang kesal yang tadinya kepada urang yang tingkat pengetahuan ji santut tingkat sakin juga 50 depu. Mutaharik juga 50. Apabila sakin depu sirtu, mutaharik depu 0, yang je tarikh putra sakin. Putra mutaharik ma laysa bisakin je tarikh. Karena apa? Karena hana kafaan. Hana kafa ketika tarikh ma laysa bisakin. Itu nyan roh. Kawan. Jadi yang surah ji pada urang yang tingkat kafa ji sama. Apabila tingkat kafa hana sama, yang tarikh al-mutaharik ma laysa bisakin je. Kanan. Wala dan tidak bahawa diperdapatkan akan tarikh 7 uzah masdar akan bermajaz dengan dhammah waw. Artinya lafal bermajaz. Artinya lafal majazian. Angkian hanjit na majat lam tarikh. Hanjit na mah jalan tarikh. Bila karinatin dengan hana karina. Dengan hana karina. Bermula mahal imtina majat. Apabila ada ia yang majat dengan tiada karinah muayyanah lil murad. Dengan tiada karinah muayyanah bagi murad. Biha dengan demikian karinah dipeliharakan akannya majat. Jadi mana tu ji? Yang nama hal iskal kepada musannih mana? Pakan perlekun bila karinah lo. Tidak boleh berlafal bermajat dengan tiada karinah. Padahal setiap wate kakun majat payah nak kari. Nah, tahkok majat harus nak karinah. Ino kita bicara kakun majat karena tanpa karinah. Kemudian nama hal iskal. Nama hal iskal. Yang iskal buat berguna. Nama hal iskal di sini. Menol tengah ji. Pakan lim sana yak kulam bila karinah. Padahal kulikut tidak boleh bermajat. Tahkok majat harus nak karinah. Hana surah majat hana karinah. Bila karinah. Maka jawab ngaji ke oi. Artinya dengan karinah muayyanah. Yang wajib pada majat adalah karinah mani'ah. Hana wajib karinah muayyanah. Sedangkan karinah muayyanah yang lebih umum daripada karinah mani'ah. Tiap-tiap karinah muayyanah yang adalah karinah mani'ah, tiap-tiap karinah mani'ah kalau dia karinah muayyanah. Jadi menyekana sebuah karinah mani'ah yang harus berhajat kepada karinah muayyanah lo. Untuk jid pegat lafal-lafal bermajat sebagai juzuk tarikh. Enakkah? Bermula mahal imtina majat itu apabila ada ianya. Adanya apa? Ada yang majat dengan tiada karinah muayyanah. Beda karinah muayyanah dengan karinah mani'ah. Karinah muayyanah untuk mentakyinkan murad. Jadi nasabah lafal yang murad ji, yang makna ji le ya, untuk ditakyin murad sehingga pakailah karinah muayyanah. Beda dengan karinah sarifah. Karinah sarifah hanyalah untuk semata-mata memalingkan murad. Itu beda antara karinah muayyanah dengan karinah mani'ah. Karinah muayyanah untuk mentakyinkan satu makna di antara le makna mana.
Sedangkan karinah mani'ah adalah untuk memalingkan makna daripada makna dasar. Bil bina bagi maf'ul. Dengan bina bagi majhul. Jadi tujuh rizal baca kah? Tuhur rida, tuhir riza kah? Tuhur riza. Yang ini menghendaki yang sana. Bermula mahal imtina tarikh dengan majad. Apabila ada yang majad itu sunyi daripada karinah muayyanah. Jadi majad tersebut hana karinah muayyanah. Punya karinah mani'ah hana boleh pegah. Hana boleh pegah kapasina. Karena punya hana karinah mani'ah dia dah kun lah. Majad. Jadi yang boleh pegah itu adalah karinah muayyanah. Kan karinah mani'ah. Karena karinah mani'ah hana boleh pegah li. Kalau kun majad kapasi karena karinah mani'ah. Itu apabila ada yang majad itu sunyi daripada karinah muayyanah bagi murad. Karena fungsi daripada karinah muayyanah untuk menta'inkan murad. Nah, sabuh lafal le makna untuk ta'in sabuh. Sabuh apa? Sabuh makna murad. Itulah kan fungsi daripada karinah muayyanah. Murad allati yang terpelihara biha, yang terpelihara ia yang murad biha dengannya karinah muayyanah daripada iradah selain murad. Harusnya karinah muayyanah. Harusnya karinah muayyanah pada tarikh. Ka tarif alim seperti tarikh orang alim. Tarikh orang alim bi annahu dengan bahwa sungguhnya alim bahrun. Itu bahrun yadkhulul hammam. Bahrun yang masuk ia akan kamar mandi. Yang maksud kamar mandi yang kian tempat lulur. Kan palang mon lagi kampung ron kau na. Tempat lulur, tempat mewah. Yang mungkin mungkin nak singai nan. Babak hotel raya tempat lulur benar mana singai nan ke. Maya buka. Mungkin nungku damang ada itu asadam fil hammam. Yang karinah manawiyah nak. Nya dah pegah karinah manawiyah. Yang dapat sahabat je. Kerja je kamu nak. Padahal punya dabuh makna pun pakan hai degah lele tu. Bisa jadi nyari mung ida mong dalam buh balang bisa kah? Hai mon mabne glin urung mabne pelosok tu kah? Lagi imamnya adalah mengikut gula deki tempat lulur. Tempat lulur. Mungkin Pak hotel dah ceh nak tinggal dalam namanya. Atau sembahyang ia dan puasa ia. Maka yang tanik. Maka tercegah yang tarif karena iltibas murad dengan selainnya alim. Yang tarikh ka tarikh alim yang tarikh hansa. Tarikh hansa. Ka tarikh alim yang tarikh hansa. Pakat karena ba tarikh alim di sinan hana karinah muayyanah. Karinah mani'ah kana dah. Karinah mani'ah kana. Yang gelomna karinah muayyanah. Watekun alim puta alim baharun. Ya dakhulul hammam, himam ke hammam. Hammam. Yang kali masuk akan kamar mandi. Yang kai degah. Apa dengan maksud daripada bahrun di sini kan bahrun hakiki. Kan bahrun hakiki. Karena bahrun di laut je. Bahrun laut, lautnya mungkin jaja je. Hanya mungkin itu memang. Sebenarnya kamaniah nah. Kamaniah daripada iradah mana? Dasar. Apakah kamu ayanah nah? Kalau watakun bahrun kau berpindah kepada makna majazi. Yang boleh jadi yang bahrun yang urung le ilme. Kau boleh jadi bahrunnya adalah urung le harta. Boleh jadi bahrunnya adalah urung le anu. Sama dengan hana musabah lafal di sinan. Watakun yadkhulul hammam wa yusalli wa yasumu. Yang hana musabah lafal pun yang mentain. Yang toh maksud daripada bahrunnya pekuh le anu ataupun le peng atau le ilme. Yang kali hana. Kecuali terukun. Yadkhulul hammam wa yusalli wa yasumu wa yata'allamu. Yang kata ta'in. Mengajarkan adalah sesuatu yang mulaim yang sesuai bagi urang makna yang le ilmu. Kamaniah nan. Bahrunnya ka hanji tadi pakon hana kana mai. Ya nah. Maniah kana kah? Maniah kana. Mayana kolom hanji na. Kabur majan. Bahrun ada kun bahrunnya kabur majan. Fa'ingkana majan karinah. Maka jika ada bersama majan itu karinah. Ta'ayyan al-murad. Yang dita'ayin ianya. Yang tu'uyina.
tu'ayinul murad. Yang ditayin yang karina akan murad. Kakau lina seperti itu nyan tarikh yang jut. Tarikh yang jut. Kakau lina seperti itu pada tarikh balid orang bodoh. Betul tadi haiwanun nahiq. Bermula dianya balid itu hewan nahiq. Yadkhulul hammam wa yusalli. Masuk ianya hewan nahiq akan hammam dan salat ia. Jaza. Jawab kau. Niscaya bolehlah ta'rif bihi dengannya hewanun nahiq. Yang juga. Jadi wadakan balid hewan, wadakan nahiq kan musyarakatnya. Terbenar kepada keledai, terbenar kepada urang bangai. Ya le. Wadakan nahiq. Nahiqnya terbenar kepada keledai, terbenar kepada urang bangai. Kengkale yadkhulul hammam yang ke karinah. Karinah puan. Karinah maniah juga karinah mai. Yana. Karinah maniah juga karinah mai. Yana. Selain memalingkan daripada makna dasar, kun yusalli tersebut juga memalingkan daripada juga mentaingkan maksud. Nang karinah mayana. Karinah mayana. Watakun hewanun nahiq. Nyan nahiq ini itim kepada apa? Dua boh mak itim ini. Itim kepada keledai, itim kepada urang bangai. Kun yusalli. Keledai hanya sembahyang nunggu. Sama dengan kun yusalli tersebut kadi muai yana. Yang surah-surah yang kena muai yana. Enak kah? Apa dia kah? Mani ada nama dia. Karena namanya angkau kun yadkhulul dua sabab kena. Yadkhulul hammam wa yusalli yang sabab juga akan ji sebagai karinah maniah, ji juga sebagai karinah muayana. Kali long buka. Tiap-tiap muayana yang juga bisa jadi sebagai maniah, ji muayana. Nah, buat contohnya. Yang itu hana maniah, hana muayana. Sama dengan barusah tarikh itu pada kuna wa ta'lamu yang cocok baru jadi kun yaitu sebagai tarikh barusah bertarikh. Enak enggak? Aja lanjut. Kakak? Wala yakunu tarif dan tidak adalah tarif dengan barang-barang, artinya dengan lafal yang diketahuikan akan maknanya lafal dengan mahdud, artinya dengan mu'arraf. Dengan mahdudnya majaz, sebut khas iradah am. Dengan artinya mu'arraf. Yang tertak wakau mengetahui demikian tarif, dia tuh mengetahui demikian, dia tuh mengetahui mu'arraf. Karena membawaki demikian kepada dur. Demikian mengetahui mu'arif, dia tuh mengetahui mu'arraf. Karena membawaki kepada dur, mula-ulang. Dur beda dengan tasalsul. Dur A butuh kepada B, B butuh kepada C, C butuh kepada A butuh kepada B. Mudah-mudahan maksudnya dur. Beda dengan tasalsul. Sa berhajat kepada dua berhajat kepada le berhajat kepada put sampai serbe berhajat kepada B. Jadi hana B. Itulah tasalsul. Beda dengan dur. Dur mudah-mudahan maksudnya. Enak kah? Maka tertegah ayat tadi seperti tarik ilmu dengan bahwa sungguhnya ilmu makrifah ma'lum. Yang bermasalah tadinya. Yang tadi yang bangun oleh Abu Bakar Al-Baqilani bermasalah. Ada punah jawaban ya. Tarif ilmi dengan bahwa sungguhnya ilmu itu makrifah ma'lum. Betul ilmu makrifah ma'lum. Beserta bahwa sungguh ma'lum itu tertawakuf mengetahuinya ma'lum, dia tuh mengetahuinya ilmi. Bahkan karena musta'nya maklum daripadanya ilmi. Yang bermasalah. Yang surah. Sesuatu untuk terdepuh juzuk tarikh payah depuh putra ileh mu'arraf. Ini dari al ilmu ma'rifah maklum. Ilmu hanya depuh getare dengan ma'rifah maklum. Untuk terdepuh maklum payah depuh ilmu ileh. Bagaimana? Karena maklumnya adalah isim yang gemustaq daripada ilmu. Tahu sama dengan untuk depuh mustaqi payah depuh mustaq menjih ileh pada. Untuk depuh maklum payah depuh putra ilmu. Kawan? Sedangkan ilmu yang juga mu'arraf, maklum juga tarikh. Untuk depuh tarikh payah depuh mu'arraf ile. Maklum putra, ilmu putra, ilmu itulah ma'rifah maklum. Maklumnya putra, maklumnya payah depuh ilmu le. Ilmu yang putra, ilmu adalah ma'rifah maklum. Maklumnya putra, maklumnya payah depuh ilmu le. Jadi mudah-mudahan Pak. Apa tu? Yang kemudian surah dur. Wa ujiba dan dijawabkan sekalipun na jawaban. Dan dijawabkan dengan sebahawa sungguh maklum
yang dimaksudkan benar. Dengan bahasa sungguh maklum itu dimaksudkan daripadanya maklum akan zat. Akan zat dengan kata, dengan terhenti meninjau daripada wasafnya zat dengan maklumiyah. Maka seakan-akannya seseorang, maka seolah-olahnya pekerjaan itu dikatakan orang al-ilmu idraku syai'i. Maklumnya ditunggukan wasaf daripada sesuatu. Makana min sya'nihi ayu ulama. Sesuatu yang sya'anji yang jid ada pu. Ianya adalah wasafnya maklum. Wasafnya maklum. Ma'rifah maklum. Betul? Tatupu wasaf zatnya maklum. Kemana le? Jadi, gejawab kita maksud. Maksud maklum yang terdapat dalam tarikh tersebut adalah zat. Zat. Tanpa meninjau kepada wasafnya yang maklum. Maka seakan-akan takut watakun ma'rifah maklum. Itulah maksudnya idraku syai'i. Ma'rifatu syai'i. Tanpa meninjau kepada wasafnya yang maklum. Sehingga hanya terjadi ledur ini. Nah, kemenang jawab mah. Baik tinjau kepada wasaf syai' yang maklum. Semata-mata kalian zat tersebut. Baik tinjau kepada wasaf yang maklum. Nah, enan. Nanti ana. Tiga. Bapak. Bawa uji bang. Dan dijawabkan dengan bahasa sungguh maklum. Maklum apa? Maklum yang dalam tadi. Ya, makrifah maklum. Jadi maksud maklum yang zat. Jadi watakun makrifah maklum, makrifah zat. Makrifah maklum, makrifah zat. Sama dengan dalam juzuk untuk depa juzuk tarikh pada depa marah. Kenali kah? Pertanyaan ilmu makrifatu zat. Kabe ya? Makrifatu zat. Kabe ya? Sama dengan hanali maklum ini. Karena jawaban. Yang kemenang jawab. Dijawabkan dengan bahasa sungguh maklum yang itu dimaksudkan daripada yang maklum akan zat. Yang dimaksudkan daripada maklum kian zat. Sama dengan petra ilmu ma'rifatul zat. Ma'rifah zat. Nadur loh. Nadur lian. Nadur lian. Dengan kata baik tinjau, dengan kata nazar daripada wasafnya zat dengan maklumiyah. Maka seakan-akan dikatakan orang al-ilmu idraku syai'. Idrak yang ke ma'rifah. Ma'rifatu syai'. Syai' yang berada ke zat. Sehingga baik terjadi dur. Aku menang cara wing supaya baik terjadi dur bak ma'rifah maklum. Enakah? Wala mustari min karinatin khala. Dan tidak. Artinya tidak adalah tarikh itu sabit dengan lafal mustari. Khalin yang sunyi ialah lafal mustarikat, lafal mustara. Maksud mustara ini kan mustara manawi. Mustara manawi. Kan mustara lafzi. Apa ni mustara manawi? Mustara lafzi. Maksud mustara ini mustara lafzi. Iaitu yang lelu makna. Kan mustara manawi. Kenapa yang mustara manawi? Tabuh mana? Afraji yang itu istilah. Yang sunyi ialah lafal mustara daripada karinah muayyanah bagi murad. Contoh seperti tarikh syamsu bi annahu ainon. Yang hanya nah. Tapi menakut syamsu ainon adha'a yang jeuna. Matahari adalah ainon, mata yang bersinar, bercahaya yang jeuna. Karena mata urang hana bercahaya. Nah bercahaya mata urang. Nah. Atau untuk tadi mata air, bermula mata air itu mata yang memancar ya, mata air. Adapun mata ule bermula nyan itu in yang melihat ya, mata ule. Harusnya karinah muayyanah untuk mentayinkan murad. Jadi karinah muayyanah yang karinah yang dipakai pada lafal-lafal mustara. Hokanalah. Bermula mahal imtina mustara. Itu selama tidak dimaksudkan akan sekalian ma'ani maudhu'lah. Ma'ani maudhu'lah. Seperti tarikh qadhiyah dengan bahwa sungguhnya qadhiyah itu qaulun yahtamilu sidqa wal kizba. Beserta bahwa sungguhnya qaul itu mustarikun, itu lafal mustara. Di antara malfuz dan ma'kul. Di antara malfuz dan ma'kul. Akan tetapi manakala dimaksudkan akan tiap-tiap daripada keduanya, niscaya sahlah tarikh. Jadi yang mahal hanjir pakai lafal mustara mihana karinah muayyanah apabila
Yang tak maksud adalah sebagian daripada makna maudhu' lah. Apabila tak maksudkan daripada sebuah lafal musyarak adalah mandum-mandum makna maudhu' lah, maka yang hana masalah walaupun hana kadah muayyana. Kalian tahu? Lagi contoh ta'arif qadhiyah. Pada qadhiyah qaulun. Ada ke qaulun lafal musyarak. Terbenar kepada kaul makul, terbenar kepada kaul malfuz. Cuma inan hana ke pegat kadah muayyana. Hana payah pegat kadah muayyana. Pakon karena maksud kaul di sini kian kaul malfuz dan kaul makul. Mandua boh makna maudhu' lah yang dimaksudkan. Apabila yang dimaksudkan daripada lafal musyarak adalah bandum-bandum makna maudhu' lah, maka hana butuh kepada karinah muayyana pada lafal musyarak tersebut. Beda terus apabila dimaksudkan hanya sebagian daripada makna maudhu' lah yang butuh kepada karinah muayyana. Kajilah nah. Nah dah nah. Yang mandum makna maudhu' lah Ha boleh guna muayyana. Tapi dah apa? Tarikh qadhiyah putar qadhiyah. Qaulun ya tamlo sedikawal kebab. Qaulun lafal musyarak. Terbenar kepada malfuz, terbenar kepada makul. Hana pakai karinah muayyana ko. Hana apa pakai pakon. Karena maksud pada kaul mandua boh makna maudhu' lah. Tapi apabila dimaksudkan itulah malfuz tok yang butuh kepada muayyana. Atau kepada makul tok juga butuh kepada muayyana. Yang maksud mandum-mandum makna maudhu' lah hana butuh kepada muayyana. Jid dari ni. Jid. Lagi ainon kahji. Ainon musyarak ke leh? Dah tahu ainon. Mataule, mataki, mata air dan matahari. Yang maksudnya mata apa? Tahu. Nah maksud mandum. Hana. Beda ngebak kaul. Kaul memang musyarak ni, tapi hana kadah muayyana. Bahkan karena maksud daripada kaulun tersebut bandum-bandum makna maudhu' lah. Sedangkan pada tarikh matahari yang maksud daripada ainon yang kan bandum-bandum makna maudhu' lah. Hanya sebagian daripada makna maudhu' lah sehingga butuh kepada karinah muayyana. Langkah selepih. Kah? Ya. Kapan dia kah? Kah. Wainahum dan sabit di sisi mereka itu zaraf. Ya, dalam ketentuan nahu istakara. Ada dia dah. Mustakirun istakara. Zaraf. Bermula dia yang indahum itu zaraf. Bermula zaraf itu khabar muqaddam. Indah yang khabar muqaddam. Min jumlatil mardud itu jar majrur pada mahal hal daripada damir mustatil pada khabar. Dan damir mustatil pada khabar itulah sabit ni sabit yang khabar. Sedangkan indah yang muta'ala bagi khabar. Yang kan dia ada beberapa asah. Dia ada beberapa asah muta'ala zaraf dan muta'ala jar majrur itulah yang menjadi khabar. Zaidul fidari yang jadi khabar yang Tuhan. Sabit nah yang jadi khabar. Maka dia yang tunggu. Pada ada mana pakai negara sabit. Karena sabitnya yang jadi khabar. Kan jalan majrur. Dia ada beberapa asal. Maka jika sabit. Bermula sidir itu sabit dalam rumah. Pakai ke sabit. Karena sabit itulah yang jadi khabar. Jadi bakun indah. Yang mutala khabar. Mutalik. Ini mutalik je. Mutalik ya kepada sabit yang ditakdirkan likut. Jadi yang jadi khabar dengan sabit. Sabitnya nak dikandung damai dalam. Jadi min jumlatil mardud yang kian gehal kepada damir yang kandung li sabit. Apa? Kah? Atau yang seperti pertama ni, atau seperti kedua. Bermula indahum itu zaraf. Yang mutalik ia zaraf daripada mardud. Min jumlatil mardud. Jadi indahan mutalik yang pendahulu daripada mutala daripada jumlah mardud di sisi jumlah mardud di sisi mereka itu. Yang mutalik yang pendahulu dari mutala. Itu versi yang kedua. Artinya mumtane mardud yang mumtane yang mumtana itulah yang ditegahkan. Hokar ya, tinggal ya. Wa indahum zarah mutalik dengan mardud. Min jumlatil mardud.
Bermula min jumlatil mardud. Yang dalam bait min jumlatil mardud. Huwa dianya min jumlatil mardud itu khabar. Yang khabar. Yang ada porsi kedua. Menjadi ada porsi pertama. Indayan khabar muqaddam. Dia ada porsi kedua. Min jumlatil mardud. Yang kian. Dan khabar. Dia ada porsi utama. Inda ke khabar muqaddam. Min jumlatil mardud adalah hal. Bagi zamir mustatir yang nampak khabar, yang nampak sabit. Dia ada versi kedua, indahumnya nakian muta'alik yang pendahulu kepada muta'ala, yang muta'ala lagi kepada mardud. Min jumlatil mardud itulah khabar. Bermula mubtada, yang dia ada dua buah pendepan. Dia ada versi pertama, dia ada versi kedua. Bermula mubtada itu perkataannya musannaf antadakhula, yang kian yang jadi khabar. Mubtada muakhar. Pertama, makar. Mubtada muawwal. Mubtada muawwal. Jadi mubtada ini ada dua. Nam mubtada sharih, nam mubtada muawwal. Yang kedua yang mubtada jumlah antadakhulal ahkamu fil hudud. Itulah yang takwil jadilah mubtada. Yang pernah dengan mubtada muawwal. Bahwa itu bahwa masuk. Jadi yang itulah yang jadi khabar. Bermula mubtada itu perkataannya musannaf antadakhula. Bahkan karena takwilnya antadakhula dengan masdar musabbiq. Musabbiq berapa mana? Yang dileburkan daripada an dan barang-barang yang masuk ianya an alaihi dadihnya barang. Itulah sebab pakai nah. Takwil antadakhula ahkam. Jadi an dan tadakhula sebab paket takwil jadilah dibanjir tu dukul dukulul ahkamiyah menanjun tu ketika kita takwil bahwa masuklah hukum fil hudud dalam had-had dalam tarikh hanji nama hukum malam dalam nahu kaya mengada apa gimana al fa'ilu wa ismul marfu ana le banyak menjelaskan dari ibu mah anak buat mantek baru nahuan wis kalau ke bermula makna dia ada i'rab yang pertama seperti pertama bermula dukhul ahkam yang kan hasil takwil pada antadakhul ahkam waktu takwil kebanjir dukhulul ahkam kemana le ada takwil. Dan bermula masuk hukum dalam tarikh itu ada ianya kainon yang khabar. Ada ianya masuk hukum di sisi mereka itu hal yang ada pendapat pertama min jumlatil hal. Hal keadaannya masuk hukum. Masuk hukum itu sabit daripada jumlah mardud artinya mumtani. Yang adalah dia ada versi pertama. Wala tadi dari yang kedua dan bermula masuk hukum dalam tarikh itu ada ia daripada jumlah mardud di sisi cuma mardud di sisi mereka itu yang kian indayan muta'ali artinya mutatakah wa khassa dan khususnya dengku akan mereka itu menatakah bizikri dengan sebut li'annahum karena sesungguhnya mereka itu menatakah itu yang membahas oleh mereka itu daripada demikian masalah hukum. Karena kun indahum di sisi mereka itu menadakah. Pakan pelekun lom indahum di sisi mereka itu menadakah. Karena memang tentang masalah pembahasan dalam hukum hanya dalam hukum dan tarikh yang adalah pembahasan daripada ulama mantek. Sehingga itulah indahum. Enak kah? Gahir surahan. Dan bermula tamang hukum dalam tarikh itu seperti ke mereka itu al-fa'il. Bermula fa'il huwa dia fa'il itu isim yang marfu. Marfu yang hukum. Eleh. Marfu yang hukum. Jadi marfu'nya berarti ke hukum. Sebuah kalimat yang kabar hukum dengan rafa'. Benar? Jadi rafa'nya hukum. Marfu' adalah sebuah isim yang kabar wasaf dengan hukum rafa'. Bermula rafa' itu hukum. Daripada hukum-hukum fa'i. Rafa' nana rafa' dalam lampu dalam ta'rif fa'i berapa isim marfu' na rafa' sedangkan rafa' adalah hukum fa'i
Bermula hukum di atas suatu itu tertawakuh di atas tasawurnya suatu. Baru kita hukum le kibanji. Kemudian atau dalam kaedah lain hukmu ala syai'in far'un an tasawurihi. Hukmu ala syai'in far'un an tasawurihi. Endo. Urang draw ni baru terus awak baru lambale kan. Terus baru lambale. Endo lam ji. Jadi lepah pale dah ji. Jadi lepah. Hai lepah pale ke ban. Kali tak mengol le ro. Kata oh ji. Kali kata oh benar ji. Baru dia dah hukum pale dia kan. Atau sudah mengalir orang jumut sekalian. Mia hana ada lu jilang ke penjara ada hukum. Nya ke penjara tak hukum pak nama Allah. Ona le. Baru kita hukum dia ada sesuatu, kada kiban sesuatunya. Baru dia belah rimungnya adalah jua. Oleh ada rimung. Mia rimung hana ada Allah ke penjara ada hukum rimungnya jua. Ona le. Hukum ala syai'in far'un an tasawwurihi. Enak kakak? Kak. Faizah maka apabila dijadikan akan hukum akan tabah juzu dalam tarikh niscaya tertawakuflah mu'arraf. Mana? Tertawakuflah mu'arraf alaihi di atasnya juzu. Tertawakuflah mu'arraf alaihi di atasnya juzu. Dan hasillah dur allazi rianya dur itu tawakuf tiap-tiap daripada dua buah perkara di atas yang lain. Dua buah perkara di yang lain. Untuk je tahu hukum, payah datang oleh putra pai. Putra pai? Pai lah isib yang marfu. Yang kena hukum. Baru nak hukum, baru payah datang kiban pai le. Sama dengan baru tak pai. Harus nak tarikh lam tarikh kena hukum untuk tak hukum payah pai le. Akan tertawakuf dua perkara. Tertawakuf mu'arraf di atas tarikh lam tarikh kena hukum untuk tak ada pua hukumnya payah ada pua putra mu'arraf. Akan tertawakuf mu'arraf di atas tarikh tertawakuf hukum yang dapat dalam tarikh di atas pua mu'arraf. Itulah dua perkara. Ya, benar deh. Kegal lah. Dia mana lama nahu nak buat dek namun bu. Mana juga? Hah? Naik lah ke bailat. Gimana? Kana aja bang lo. Kana lo. Iban, ati. Hai, nanya bahan. Pertanyaan dah. Ka. Empat bekas jawapan. Telepan dia kan. 20. Oh, baik dia.